जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि जब मैं आपसे ये बात करने जा रही हूँ कि जब दिन का आगाज़ या सुबह होती है, अगर वो जल्दी हो और आपके जहन के मुताबिक हो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा ही है, और मेरी पूरी टीम जो इस वक्त मेरे साथ होती है उनके साथ भी ऐसा है। उनका दिन सारा अच्छा ही गुजरता है क्योंकि हमारा दिन का आगाज़ बहुत जल्दी होता है और हम अच्छा सोच के आते हैं। तो जनाब, आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, इसमें अक्सर लोग सुबह जब आँख खुलती है तो क्या करते हैं, आपका मोबाइल आपके पास रखा होता है कि उस पर आपका अलार्म लगा होता है, उसमें आपने घड़ी यानी टाइम देखना होता है, तो आप फ़ौरन उसको उठाते हैं। और अगर आपने ये सब नहीं भी करना होता है तो आपको आदत होती है कि आप ये देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई हुई, किसी का मैसेज तो नहीं आया हुआ, कोई कॉल तो नहीं आई। तो आप सबसे पहले उठा के मोबाइल देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आई हुई है, कोई ऐसी बात जो आपके जहन के मुताबिक ना हो, तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता। मगर यहाँ बात करूंगी जिसका असर और जहनी कैफियत, जिस तरह मैंने कहा कि दिन अच्छा नहीं गुजरता, वो आपकी जहनी कैफियत होती है। कारकर्दगी और मजबूरी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, सुबह का आगाज़ कैसे करें, किस तरह अपने आप को मैनेज करें, ये सब हम आज जानेंगे। और अगर ये सब कुछ हम नहीं कर पा रहे तो किस तरह से हमें करना चाहिए, ये हमें बताएंगी जो आज हमारी गेस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौरीन अंसारी, NLP मास्टर ट्रेनर हैं एंड लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। इतनी सारी बातें कि मैंने सोचा आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो मैंने स्टार्ट में बात कही ना, तो ऐसे ही है, अगर आपका दिन का आगाज़ अच्छा होता है तो आपको सारा दिन अच्छा लगता है, बल्कि मुझे तो लगता है वीक का आगाज़ अच्छा होता है तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरता है आपका। ऐसा है? बेशक। और हम इसमें ये भी मानते हैं ना कि न्यू ईयर का आगाज अगर अच्छा हो जाए 1 जनवरी को तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल। तो इट रियली मैटर्स कि आपने जैसे आंखें खोली हैं तो फिर उस वक्त आपकी कैफियत क्या है, और आपने अपना डे भी किस तरीके से उस 1 घंटे में शुरू में प्लान कर लिया है। अगर आप डिसाइसिव हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं या नहीं हैं। और ये भी मैटर करता है कि एक दिन पहले क्या हुआ है। अब ये भी होता है ना कि ज़िंदगी है, उसकी हकीकतें हैं। तो अगर एक टफ़ फेज़ से आप गुज़र रहे हैं और आपने आंखें खोली हैं और आप उसी एक सैडनेस वाले या आई वुड से एंजाइटी के फेज़ में हैं, तो आपका फिर एक अजीब, एक कॉन्वोल्यूटेड सा आपका एक थॉट प्रोसेस चलता है, गुबार चलता है ज़हनी, और आपका दिन फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट और अपनी जो आपकी एनर्जी मैनेजमेंट है, अपनी माइंड मैनेजमेंट है, उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। अच्छा नौरीन, फिर यहाँ पे ये बताइए, क्या ये सही बात है कि अगर जो आप सबसे पहले जब सुबह उठते हो उसका पहला घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके मिजाज के लिए, आपकी सेहत के लिए? थोड़ा हमें गाइड करें किस लिहाज से। आई वुड से हर लिहाज से आपकी सुबह, वैसे तो मैं कहती हूँ 24 के 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। हम जैसे एक खाना बनाते हुए रेसिपी भी हम प्लान करते हैं ना, और जो बंदा रेसिपी नहीं फॉलो करता उसे पता होता है कि जी क्या कितना करना है। ज़िंदगी को देखा जाए तो हम लोग ख़ासे प्लान नहीं हैं, और ना ही हमने अपने कुछ हैक्स बनाए हुए कि ठीक है जी मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। हम बड़े रिएक्टिव मोड में भाग रहे हैं कि जी ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना एटलीस्ट जब आँख खोलते हैं वो पहला घंटा खुद को ज़रूर दे दें। आप ने जैसे कहा कि जी आपका हाथ सीधा फ़ोन पे चला जाता है। अब फ़ोन का अलार्म ऑफ करने के बाद इंसान क्या करता है, उसको अनलॉक करके फ़ौरन अपना फीड देखना शुरू कर देता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी देख रहे हैं। इसमें मैं ये कहती हूँ कि वो जो शुरू के 5 मिनट है ना, जो आप नींद में हैं, अपने आप को एकदम से ना जगाएं। इसमें एक और करेक्शन अगर मैं, क्योंकि सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, एक और अगर करेक्शन ऐड कर दूं, अलार्म ऐसा लगाएं जो आपको जगाए, जो आपको चौंका दे, ऐसा अलार्म ना लगाएं। क्योंकि आई नो देयर इज़ दिस वन फ़ोन, उसके अंदर एक ऐसा अलार्म है जो कि भैं 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 करके उसकी आवाज़ आती है, डूं डूं। इट्स लाइक जैसे कोई इमरजेंसी मोड हो गया। आप अगर शॉक मोमेंट में उठ रहे हैं एकदम से घबरा के, ये आपके सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, आपके जहन के लिए अच्छा नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को इस तरह से जगाएं कि एक नॉर्मल अलार्म हो जिसकी ऐसी आवाज़ हो जो आपको जगा दे। सही। या आप उठ गए, जैसे ही आँख खुलती है अलार्म ऑफ कर दिया, फ़ोन यूज़ करने के बजाय आप अपने विर्द जो हैं वो पढ़ लें। जो जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, दीन इस्लाम से ताल्लुक़ है, तो ऑफ कोर्स आप अपना कलमा पढ़ लें। और उसके बाद आपने अपने आप से एक ये लाइन ज़रूर कह देनी है कि जी आज का दिन जो है ना मेरा बड़ा ज़बरदस्त गुजरने वाला है। सही। ये अगर आपने अपने आप से कह दिया, 5 मिनट के लिए आपने अपने आप को अगर थोड़ा सा प्राइम कर दिया, आपका दिन बहुत बेहतर गुजरना शुरू हो जाएगा। एंड यस, पहला घंटा जो कि ज़रूरी है, उसके अंदर थोड़ी सी 5 मिनट की एक्सरसाइज कुछ कर लें। बेशक एक जगह खड़े होकर वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, प्लैंक पोजीशन कर लें, कुछ ना कुछ कर लें। और आपकी डाइट को भी थोड़ा सा मैनेज कर लें कि जी मुझे क्या क्या खाना है इस 1 घंटे में या नहीं खाना। बहुत सारे लोग हैं जो कि
नाश्ता किए बिना भाग जाते हैं घर से, आई वुड से कि अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता तो टाइम मैनेज जल्दी में होते हैं, तो आप ये देखें कि जब आप जल्दी में है ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं अपने आप को, आपका डे प्लान नहीं है, आपका जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो एक ट्रिगर रिस्पॉन्स जो है वो जो दे रहा है वो फाइट या फ्लाइट का है कि जी भाग रहा हूँ मैं या मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है, रेस अगेंस्ट टाइम हो रहा है, वॉर अगेंस्ट टाइम। तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप जब सुबह उठ रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक और टेक्निक होती है वैक्यूमिंग। मुझे नहीं पता अगर ये आपको भी पता है या नहीं, बट वहाँ हम डीप ब्रीदिंग जब करते हैं तो हम एक्सहेल करने के बाद पेट को बिल्कुल अंदर कर देते हैं और एक्सहेल कर देते हैं कम्प्लीटली, और वहाँ हम अपना ब्रेथ होल्ड करते हैं, मतलब इनहेल कर कर होल्ड नहीं करना, एक्सहेल करने के बाद फिर होल्ड करेंगे। जैसे योगा कर रहे होते हैं आप। यस, इट्स लाइक आपने वैक्यूमिंग करने के बाद अपने आप को फिर पानी का इंटेक देना है, एटलीस्ट 2 ग्लास पानी तो पिए। मैंने ये देखा लोग पानी नहीं पीते, सुबह उठ के फौरन खाना नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, वेरी इट्स नॉट ओके फॉर योर बॉडी। लोग ये समझते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट में पढ़ाती हूँ, लोग ये समझते हैं कि जी सब चीज़ें सोच से ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी बायोलॉजी ख़राब है, आपकी सोच ख़राब हो जाएगी। ये दोनों इतने कनेक्टेड हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू में अपना 1 घंटा जो है ना बहुत आइडियली मैनेज करें और आप उसमें भाग ना रहे हो। ये बताइए, अब जिस तरह हम अक्सर बुक्स पढ़े होते हैं या लोगों के बारे में बहुत मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, रील्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में जो मोटिवेशनल होती हैं। कामयाब लोगों की सुबह की आदत, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने खुद भी स्टडी की होगी, तो उनमें से कोई 3 ऐसी आदत जो अगर हम अपना लें तो हम अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं। हाँ, इसमें ये इतनी खूबसूरत बात आपने कही है ना, इसमें ये इसे मैं कहती हूँ मॉडलिंग एक्सीलेंस, कि वो इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, वो कामयाबी जो आप भी हासिल करना चाहते हैं, उसका पैटर्न आप रिकग्नाइज करना शुरू कर दें और वही बिहेवियर्स अपने लिए इंस्टॉल करने लगेंगे, तो आपको भी वही फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ मैंने कामयाब लोगों में देखी, और कामयाबी मैं ये नहीं समझती कि जी सिर्फ पैसा, मैं ये समझती हूँ कि जी एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो कि अपने काबू में है, या बैलेंस लाइफ जो आपने बनाया है बैलेंस। मैंने ये देखा है कि जो कामयाब लोग हैं ना, वो कभी भी एक मुश्किल काम अगर है जो उनको उनकी मकसद तक पहुंचाएगा, वो उससे कभी भी आर नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ यार, मुझे अगर ज़्यादा एफर्ट करना है ना, मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा। या एक और चीज़ जो कि एक कामयाब सिस्टम, जो मैं इंसानी जिस्म को अगर एक सिस्टम मान लूँ, वो ऐसा सिस्टम होता है कि अगर कभी खुदा न खास्ता, वैसे तो वो देर नहीं करते सोने में, उनका सोने का एक ही टाइम होता है, अगर खुदा न खास्ता कभी काम की वजह से उन्हें देर तक जागना पड़ गया, उनका वेकअप टाइम सेम है। वो अपना सिस्टम ऐसे मैनेज करते हैं कि उनका वेकअप टाइम सेम है। वो जब अपने आप को उठाते हैं, उनका अपना एक प्राइमिंग मोड होता है, अपने आप से अच्छी बातें कहना और अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना और अपना फूड इनटेक मैनेज करना। ये 3 चीज़ें अगर आपने मैनेज कर ली, और उसके साथ ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, जिस भी आपकी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है उसकी लर्निंग का भी आप ध्यान रखें। बट सुबह उठकर आप अपनी बायोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं और अपने थॉट प्रोसेस के साथ क्या कर रहे हैं, ये 2-3 चीज़ें ज़रूर अपने प्लान करें। बात करिए नौरीन, आपसे और भी मैं बात करूँगी, और आपसे जब आऊँगी, अभी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो जानना चाहूँगी ज़हनी थकावट और जिस्मानी थकावट, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हम सारी रात बहुत अच्छी नींद ली है लेकिन उठे हैं तो हम बहुत थका महसूस करें, तो ये वजह क्या होती है जानते हैं, लेकिन लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सकते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद, और नौरीन अंसारी हमारे साथ हैं जो हमें बता रही हैं कि मैं इनसे पूछ रही थी कि अगर हम सुबह बहुत अच्छी नींद लेके भी उठते हैं, लेकिन कहते हैं अक्सर लोग आके शिकायत करते हैं कि नींद तो बहुत अच्छी हुई है लेकिन माइग्रेन भी हो रहा है और जो है थकावट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी क्या वजह होती है? कि आप सारी रात सोते हुए भी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं क्या? इसमें पहले जो हमारी ज़िंदगी थी ना, वो बड़ी सेटल्ड थी। 5-6 बजे के बाद दफ्तर से आ गए तो फिर हमारा स्क्रीन टाइम इतना नहीं होता था। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए गप लगा रहे हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं भागे। पता नहीं कोई दौर की बात कर रही है। मैं भी डायनासोर के ज़माने की ही हूँ। खैर, अब तो हर वक्त मोबाइल ही हाथ में होता है, सबके सब उसी से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। उसमें अगर जो व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात क्या है, पहले हमारा सिर्फ 1-2 चैनल्स होते थे, 10 बजे वो बंद हो जाते थे, हम टीवी नहीं देखते थे। फिर किसी बच्चे के पास अटारी गेम या सेगा का कंसोल है तो वो खेल रहे हों, तो वरना पेरेंट्स भी इतने कोई स्ट्रिक्ट होते थे। खैर, सो हमारा जो विजुअल रिसेप्शन है ना मोबाइल यूज़ करने का, ये जो लाइट जा रही है अंदर, ये हमारे दिमाग को जगाए रखती है। अगर आपका दिमाग जागा हुआ है, वो काम कर रहा है,
آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ریلز دیکھ رہے ہیں, آپ ریلیکس کر رہے ہیں, آپ ریلیکس, آپ کا دماغ کام کر رہا ہے. تو وہ جو دماغ اتنا کام کر رہا ہوتا ہے, ایک تو آپ انتھک لیول پہ جو ہے وہ آپ تھک گئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایکسٹریم لیول پہ. چلیں آپ جو ہے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ سے ڈائٹس ایسی ہیں کہ ہم رات کو ہی بھر پیٹ کھاتے ہیں اور اس کے فوراً بعد لیٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی اب سو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہی آدھا گھنٹہ پھر انہوں نے چائے پی کے فوراً وہ بیڈ میں بیٹھ گئے اور وہ موبائل فون یوز کرنا شروع ہو گئے اور اب آپ وہیں سو جائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ رات کو جب سو رہے ہیں آپ کا پیٹ کتنا بھرا ہوا ہے. اگر بہت زیادہ بھرے پیٹ سو جائیں گے, آپ کو نیند لگتا ہے کہ اچھی آئی ہے, اچھی نہیں ہوتی. پلس ہمارا پانی کا انٹیک, اگر آپ کا وزن لگ بھگ 50 کلو سے اوپر ہے تو آپ کو 8 گلاس سے زیادہ پانی چاہیے اپنے سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ ان کا دھیان رکھ لیں, رات کو جب سونے جا رہے ہیں اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہٹا دیں, فون مت یوز کریں. اپنے گھر میں جو لائٹیں ان کو بھی ہلکا کر دیں, لائک LED لائٹس یوزلی ہم یوز کر رہے ہیں. ایک اور ریسرچ آج کل بڑی وائرل چل رہی ہے کہ LED لائٹس کو اگر آپ سلو کر دیکھیں تو وہ فلکر کرتی ہیں, یا اگر اس کو سلو پیس پہ دیکھیں تو آپ کا نروس سسٹم بہت زیادہ تھک جاتا ہے LED لائٹس میں. اور ہمارا فون بھی LED لائٹ ہے ہمارا, خیر سے اب تو TV بھی LED لائٹ ہے, پہلے TV ٹیوب والے ہوتے تھے, LED لائٹ نہیں ہوتی تھی. تو آپ کا نروس سسٹم بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے. اپارٹ فرام دس, آفس کے مسئلے, گھر کے مسئلے, پیسے کے مسئلے, فیول پرائسز کے مسئلے, بجلی کے بل کے مسئلے, یہ سارے مسئلے علیحدہ بھی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی میں اپنی لائف میں کیا کیا مینیج کر سکتا ہوں. کوشش کریں پانی کا انٹیک بڑھا دیں, رات کو بہت زیادہ بھر پیٹ نہ کھائیں, مغرب تک یا عشاء تک کھا لیں, اس کے بعد 10-11 بجے تک سو جائیں, سونے کی طرف چلے جائیں. لیکن اگر آپ پھر بھی جاگنے والا انسان ہے تو کوشش کریں رات کو بھر پیٹ نہ سوئیں اور پانی کا انٹیک اپنا اچھا رکھیں, تو انشاءاللہ کافی بہتری ہوگی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے خاص طور سے جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ اگر میں کہہ سکوں کہ میں جو نیٹ ورک رن کرتی ہوں ٹورڈز بریلینس کے انڈر, میرے پاس اتنے سارے گریجویٹس ماشاءاللہ سے آئے ہیں اور انہوں نے سیکھا ہے یہ سب کچھ, مائنڈ مینجمنٹ, ایموشنلی اپنے جو ٹراماز کیری ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ سارے ریلیز کیے ہیں. ان کی سوچ بہتر ہوئی ہے, کیا جا سکتا ہے سب ان کی سوچ بہت بہتر ہو گئی ہے اور ان کی طبیعتیں بہتر ہو گئی ہیں. کیا ایسے کیز ہیں جو آپ نے دیں جس کی وجہ سے سوچ بہتر ہوئی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ سوچ اگر مثبت ہو, پازیٹیو ہو, تو پھر آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ ایک کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو کامیابی ہوئی, آپ نے کہا کہ دولت کی یا شہرت تھا اس سے ہو جائے. اصل چیز ہے کہ آپ خوش کتنے ہیں. ایک خوشگوار زندگی جس میں آپ کو یہ لگے کہ ہاں یار میں اچھا جیا, یا وہ والی زندگی میں مانتی ہوں کہ جی کامیاب زندگی, میں گھٹ کے نہیں جیا, میں بڑا جو ہے نا آئی لیوڈ فلی. اچھا, اب آپ کیا بتانے جا رہی ہوں, مثبت کیا چیزیں ہیں, کون سی ایسی چیز ہیں جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کہوں گی 2 لیولز پہ اپنے دماغ کو دیکھیں. ایک ہے آپ کی سوچ اور ایک ہے آپ کا جذبہ. سوچ آپ نے مثبت کر لی, لیکن کیا جذبات مثبت ہیں؟ آپ نے اپنے آپ سے کہہ دیا کہ ہاں مجھے اس کی بات بری نہیں لگی, لیکن اندر کیا آپ نیوٹرل ہو گئے یا ابھی بھی کنا جو ہے وہ ہولڈ کر رہے ہیں آپ؟ وہ ریزالو کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں یوز کرتی ہوں ٹائم لائن تھیراپی اپنے کلائنٹس کے ساتھ. اگر آپ اپنی کوچنگ کے اوپر ابھی تک نہیں فوکس کر رہے ہیں, تھوڑی سی انویسٹمنٹ, جیسے ہم غذائیت کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں ویسے دماغ مینیج کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں. جو نیگیٹو پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں ان کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا بہت ضروری ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں خود کر لوں گا, نہیں ہو پاتا. آپ کا دماغ کیونکہ اتنا منفی ہو چکا ہے, آپ اس کو ایک نئے نظریے سے دیکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ آپ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہے, وہ جب آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے اور آپ پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں, وہاں جو نظریہ تبدیل ہوتا ہے وہ آپ کا اندر جو آپ کے جذبات ہیں جو آپ کو اپنے جسم میں محسوس ہوتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی نے دل توڑ دیا, واقعی سینے میں درد ہوتا ہے, وہ جو کیفیت جب آپ کی شفٹ ہو جائے گی تو آپ کی نیگیٹیوٹی ریلیز ہو جائے گی. لیکن کیسے پتہ چلے گا, جیسے میں ہوں, مجھے کیسے پتہ چلے کہ مجھے بھائی اس وقت لائف کوچ کی ضرورت ہے؟ کون سی ایسی عادات ہیں جو میرے اندر اگر مجھے بنتی نظر آ رہی ہوں تو مجھے فوری لائف کوچ کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں بالکل سمپل پروسیس میں اگر بتا دوں, بہت سارے لوگ ہیں جو ذہنی طور پہ جذباتی طور پہ اندر ٹوٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی کچھ علامات ایسی ہو سکتی ہیں کہ یار میں زندگی بڑی اچھی گزارنا چاہ رہی ہوں لیکن میں گزار نہیں پا رہی, میں اچھا محسوس کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میں اچھا محسوس نہیں کر پا رہی, میں پیسہ کمانا چاہ رہی ہوں لیکن میں اس کے لیے محنت نہیں کر پا رہی. تو یہ کیسا دماغ ہے یہ؟ مطلب اللہ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یار نورین یہ کرنا ہے, اور اندر سے آواز آئے چل بھائی کر لیتے ہیں, وہ ہوا نا مضبوط پختہ دماغ. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ یار محنت کرنا چاہ رہے ہیں, زندگی اچھی گزارنا چاہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, محنت نہیں کر پا رہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اندر مس الائنمنٹ ہے. یہ آپ کا سگنل ہے، کیوں ہے کہ جی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی زندگی جیسی بنانا چاہتے ہیں ویسی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج سے ہم کیا اسٹارٹ کریں زندگی میں؟ اپنے کون سی ایسی عادت ہے جس کو سب سے پہلے اپنا لیں؟ سب سے پہلے تو آپ جو چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں. یہ تو سب کہتے ہیں ہم تو ہے ہی اچھے. سب نہیں کہتے. سب نہیں کہتے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کبھی کسی نے گفتگو میں ایسا کہا ہے کہ جی شاید اللہ مجھے جو ہے نا وہ سزا دے رہا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کی بات اس طرح کرتے سے ہیں سوچتے ہیں نا کہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. یہ اپنے آپ کو اور نہیں پسند اس کو کرتے. کریکٹ کریں، سزا نہیں آزمائش ہوتی ہے. ہاں جی، وہ آپ کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو آپ ریزالو کریں. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ کتنی محبت کرتے ہو تم مجھ سے، تو بتاؤ مجھے. ٹھیک ہے. سو اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو اتنا پستہ کرنا چھوڑ دیں کہ جی میں کچھ کر نہیں سکتا. آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، اینڈ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ بارہا حاصل کر سکتے ہیں. کہیں اگر مشکل آ رہی ہے، کہیں آپ کو اگر جواب نہیں مل رہا ہے، لائف کوچ ہائر کریں. لوگ کہتے ہیں تھیراپی بہت ایکسپینسو ہے. ٹھیک ہے، آپ کی رینج کتنی ہے وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. towardsbrilliance.com پہ آپ لاگ ان کر کے ہمیں کانٹیکٹ کر لیں. ہمارے پاس بہت بڑا پینل آف کوچز ہے. آپ کی جو بھی ارینجمنٹ ہے، جو بھی آپ کی رینج ہے، اس استطاعت کے حساب میں ہمارے پاس اور یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دیں، لائف کوچ اور آپ کے جو ماہر نفسیات ہیں ان میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل تو بالکل یہ سوچ بھی لوگوں کے ہے نا کہ لائف کوچ تو ایسا تو نہیں کہ اس میں اگر میں لوگوں کو، کیونکہ ہم آن ایئر بیٹھے ہیں، یہ لائف جا رہا ہے، میں لوگوں کو اگر ہیلپ آؤٹ کر سکوں. اگر آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ کوئی اور آپ کو بتا رہا ہے نا کہ دیکھو تم جیسے تھے تم خود نہیں ہو، تم کچھ اور ہو گئے ہو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار مجھے تو محسوس نہیں ہو، اور لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یار تم پہلے جیسے نہیں رہے، تو آپ جائیں ماہر نفسیات سے اپنی اسیسمنٹ کروا لیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی انٹینس ہے سچویشن. وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کو دوا کی ضرورت ہے، یا آپ ووکیشنل تھراپیز، یا پھر آپ کانورسیشنل تھراپیز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر کانورسیشنل تھراپیز سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو آپ لائف کوچ کی طرف آ جائیں. صحیح. بہت شکریہ نورین، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا کس طریقے سے ہمیں اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بہتر صبح جبھی ہوتی ہے جب آپ کا ذہن اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے. اور یہاں آپ کو کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور سب سے مین کی جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.